আজকে আমরা দেখব কিছু স্পষ্টভাবে মানুষের মতো কথা বলা পাখিদের। চলুন দেখা যাক আজকের ভিডিওটি। কতটা স্পষ্ট তার মুখের ভাষা। मम्मी मम्मी कतटा स्पष्ट तार भाषा शुनुन फोटो नहीं Moina. Alicia. Moina. Paji. আমি যখন ওর বলে আলিশা বলতে তখন ময়না বলে Moina. কতটা স্পষ্ট ভাষা যা ভাবলেই অবাক লাগে। Moina. Moina. আপু আমারে দেখা আলিশা Moina. मिठू 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 सर अब जा हे शाड़ी चाओ की हां शाड़ी छे आई बजा